असे कौशर अस कुछ तावन पे अमरीका पे अनाव ऊँट ईरान पे अनाव ऊँट वाशिंगटन पे अनाव ऊँट असे पन ऊँट रोजगार बन यमक वनकस रेट ये मजूर तक वनकस पन ऊँटस सर जनाब पत्मो मान 60-70 वरियो पे मोन फादर तस कर अम पे बत कर मगर वनुक ताम ना वो मे जा फायदा ये बे पन वशर वो जमीन कन्नस पे कि हेवन कहें उस हे सह मुलवस उस कन सह मुलवस दवा वो तुम कोत वोत पत ऊँट पेट कस रेट आज ब्रो 10 वरी ऊँट पेट 300 रुपये लावन आज सह 300 रुपये लावन आज ब्रो 10 वरी दवा सेर लावन 400 रुपये आज सह 200 कौशर वोत कोत पे तुम वो नम सान बाग नमन कुछ तावन पेमुत यह सफेद शीन हूँ माल यह क्या दियो नजर जनाब तुम वो योकुन यह गो खाली तापुक असर अगर ये आब आ यह ग 70% से 20% जो 20% लेस हो गया तो कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि इसका लैंडिंग कास्ट एक्सपेंसिव होता था यूएस का जो भी आता था। अगर हम इसकी नेचुरली लैंडिंग कास्ट में फ़र्क पड़ेगा तो उससे हमारे फ्रूट के लिए कंपटीशन पैदा हो जाएगा। जैसे आजकल दिल्ली अफ़गानिस्तान का माल आ रहा है वाया वागा, उससे भी प्राइस में फ़र्क पड़ती है और वो दिल्ली आज 30-35 गाड़ी दिल्ली मंडी में थी तो हमारे फ्रूट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हम उसके डिनाइल नहीं करते जब कंट्री में अवेलेबल स्टॉक है, जब शॉर्टेज पड़ेगा अगर उस वक्त ये मंगा देते तो हमें उसका ऑब्जेक्शन नहीं था। बट अभी रनिंग सीज़न है हिमाचल का और कश्मीर का भी, तो अभी मंगाना मेरे हिसाब से हमारे ट्रेड को सही हर जगह पे हिट कर देगा। पत्मो वरी तय ूट रेट कहें यह रेट कहें माल गो मान खत्म अच्छा रेट कहें ब्रो कन गई मे बासान अम खुद बतर गई खत्म मान अम खुद बतर गई मालस कहें रोड तक बंद ये कस गुंड खड़ा लान खड़ा तब ताप कराय ये स्टेशनस पे माल वातान खत्म गोमुत नीन वोल क्या नी पे बिचोर हेन वोल क्या हे पे अत रस द्रोमुत यह खराब अत लिदुर रंग गोमुत कोंग हिू। क्योंकि पिछले दिनों जो G20 की मीट थी उसमें उससे पहले उसी दिन 5 सितंबर को इस बारे में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब इम्पोर्टेड ड्यूटी वाशिंगटन एप्पल पर 70 के बजाय 50 लगेगा, यानी 20% कम होगा। इसका मतलब यह है कि बाहर का माल इंडियन मार्केट में सस्ता पहुँचेगा। तो इससे न कश्मीर की न सिर्फ कश्मीर हार्टिकल्चर सेक्टर हमारी फ्रूट इंडस्ट्री बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड वाले भी मुतासिर होंगे। करीबन 35-36 लाख लोग कश्मीर की इसके साथ वाबस्ता है, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को हम रोज़गार देते हैं। इसके पास साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाबस्ता है, इसके साथ जो हमारा बारदाना जो कार्डबोर्ड वाले बनाते हैं, पेस्टिसाइड वाले इसके साथ वाबस्ता है। अगर हमारा ये सेब ही नहीं रहा तो ये कितने सेक्टर मुतासिर होंगे। मगर यही हमारी बदकिस्मती है, इस साल ड्राट है, खुशकसाली है, झालाबारी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत सारे बागात में सिकेब आ गई गर्म की हद से ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। बल्कि अब हमारा ये भी अंदेशा है कि हमारे बाग के जो एप्पल है उसमें न साइज़ बनेगा और न कलर आएगा अगर बारिश नहीं हुई। फॉरेन से हमारा माल आएगा यहाँ पे, डेफिनेटली वो शक्ल में भी बहुत अच्छा होगा, चाहे वो ईरान से हो, कैलिफोर्निया से हो या तुर्की का हो, जो भी जिस भी कंट्री से आएगा वो हमसे बेहतर क्वालिटी में होगा। अब जब वो दिल्ली की या इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी उसको हम बीट करेंगे तो हमारा माल सब स्टैंडर्ड होगा, वो स्टैंडर्ड का माल नहीं होगा, तो रेट में हमें वो रेट नहीं मिलेंगे। तो बेचारा जो ग्रोवर होगा वो इसकी तो लागत भी बेचारे की पूरी नहीं होगी, वो तो मर जाएगा, इसी में ख़त्म हो जाएगा। ट्रेडर की या ग्रोवर की कमर बेचारे की पहले टूट गई हुई है, पिछले चंद सालों से वो कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है। इवन लास्ट ईयर भी ठीक है, मैं मानता हूँ बाद में आके रेट कुछ अच्छे हुए, मगर कितने परसेंट में, हार्डली 25%।
75% جو مال تھا وہ آلریڈی سستے ریٹ پہ بک گیا ہوا تھا، تو اس میں بھی ہمارے لاسز رہے ہیں، ریکوری کوئی نہیں اس میں ہوئی ہے ہمارے۔ جالاباری ہیل سٹارم ہوا، سکیب آ گئی، یا یہ خشک سالی کا کچھ ہوا، یا نیشنل کچھ کلائمیٹ کچھ چینج ہو گیا، تو اس وجہ سے اگر وہ کراپ انشورنس اسکیم یہاں لاگو کرتے تو یہاں کے کسانوں کو اس سے بڑا فائدہ مل جاتا۔ ہماری ایک مانگ پچھلے کم سے کم 20 سالوں سے اپنے سینٹرل گورنمنٹ سے ہے کہ ہمیں کراپ انشورنس کی جائے، ہمارے ایپل کو کراپ انشورنس کا درجہ دیا جائے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں آج دن تک کبھی کراپ انشورنس نہیں ملی، جبکہ ہماچل میں بھی آپ کو کراپ انشورنس مل رہی ہے۔ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے ہماری اسٹیٹ کے لیے کہ ہمیں کراپ انشورنس نہیں مل رہی ہے۔ جو یہ کراپ انشورنس کی بات ہے، اٹ از اے ٹوٹل فیلئر۔ جہاں تک ایز ایگریکلچر منسٹر میں نے بڑی کوشش کی تھی کراپ انشورنس کے بارے میں۔ یہ جو ایگریکلچر پہ آپ کہتے ہیں کہ کراپ انشورنس ہے، آپ دیکھیے جس کو نقصان ہوتا ہے اس کو کچھ ملتا ہے، یہ صرف سلوگن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رہا سوال اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کا فائدہ گراؤنڈ لیول پہ کیوں نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب ہارٹیکلچر کی انشورنس کی بات آئی، یہ مجھے اس کی ڈیٹیلز معلوم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ نعرہ زیادہ ہے، اثر اس کا کچھ ہوگا نہیں۔ سارے ملک میں، ہندوستان میں جموں کشمیر جو ہے یہ سب سے زیادہ ایپل پروڈکشن کرنے والا ایریا ہے۔ جب انٹرنیشنل لیول پہ ٹیکزیشن کی بات ہو، امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کی بات ہو، ظاہر سی بات ہے یہاں کا فروٹ گروور فیل کرے گا کہ اس سے میرے میوے کی قیمت، اس کا مقابلہ ہوگا۔ یہ تو نیچرل پروسیس ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوگی۔ فارمرز کو اویئر کرنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن پچھلے 4 سال سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہیں پہ کسان اویئرنیس اس سطح پہ ہو رہی ہے جس سطح پہ ہونی چاہیے تھی، جس سطح کی ضرورت ہے، کیونکہ فارمر ہی زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔